বৃন্দাবন মোহন হে বংশীধরা মোহন নীলাচল নিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনে বলভদ্র সুভদ্রাভ্যাম জগন্নাথায় দে নমো নমঃ। বন্দে বৃন্দাবনম গুরুং কৃষ্ণ কমললোচন বল্লভী বল্লভ দেবম देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं यद्गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। আজি গোটে সৌভাগ্যর দিন এবং মুই সে স্বরূপ বাবুকে কহমি যে সে গোটে বড় ভাগ্যবান লোকটি আর তাঙ্কর পিতা মাতাঙ্কর उत्तम पितामाता सुयोग्य सन्तान बोलिक मुझे भावुचे। कारण है जे तांकर गोटे कन्या रत्नटे भगवान ताहाको देइछन से कन्या रत्न पाई करी से अति आनंदित होई करी साधु वैष्णव मानू निमंत्रण करी साधु सेवा गोटे सुयोग ताको भगवान देइछन और से साधु सेवा करबार लगे से प्रयासी तेणु साधु सेवाटा अति महान वस्तु सब भाग्य नहीं जुटिबा बोले से आज भगवान ताको से सुयोगता देइछन एवं से निष्कपट चित्तरे साधु वैष्णव निमंत्रण करके तांकर सेवा करूछन। दुई नंबर आसला जी ये मोर संकीर्तन प्रेमी राधा कृष्ण प्रेमी कीर्तन समाज की देखी करी मोर मन तो केते केते दूर दूरांतरू भगवान आशीर्वाद अच्छे बोली करी से माने आस करी इठाने प्रवेश होइछे। समस्त मोर इति तो आलोचना करवार लगी गले बहुत किसी कथा अच्छी तो आलोचना जी करबार कथा नहीं करी लगुच मत तथापि मुझे किंचित किसी कथा कहबी जे भगवान संसार का विचित्र संसार बाबू से विचित्र संसार रे भगवान केड़े दयालु है जे आम्भ मान गोटे मनुष्य जीवन कह कि दुर्लभ जीवन कह यहाँ देकर केड़े तार सुदया आमर अच्छी आमको
মর্ত্যধামকে প্রেরিত করছি। আচ্ছা, বিচিত্র সংসার কাহিতে লাগি মুই বলুছেন বরগষ্ঠী কেলিনি কেলিনি বরগষ্ঠী অছি ফলটা এটি আর মাখন লহটে লমি এই যেটা এইকে যদি আমি দিমা হয় ভগবানଙ୍କର ସଂସାରରେ ଆମେ କିଛି ସମାଧାନ ନାଇଁ କରିପାରୁ। ସେ ସବୁ ପରିଷ୍କାର ରାସ୍ତା କରିଦିଛେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି। କାହିଁଥିର ଲାଗି ସେ ମାଖନ ଲହତି ଏଡ଼କିଟେ ମାଖନ ଫଲାଲା ଆର୍ ବରଗଛଟା କିଣିନି କିଣିନି ବରଗଛଟି କାଁ କରି ଏଡ଼କିଟେ ଫଳ ପଡ଼ା। କାଣା କାଣା କରିପାରମା ଭାଇ ଯେ କି ବରଗଛେ ଆମେ ମାଖନ ଆମର କ୍ଷମତା ଅଛି ସେଠି ଗୁଣ୍ଡଲେ ହିଁ କରି ଆମେ ସମୟ ନାହିଁ ସାର୍ ଆମକୁ କେତେ ସୁଦୟା କରି ଯେନ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟେ ଦେଇକରି ଯେନ୍ ଭୂଲୋକକୁ ପଠେଇଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାଣା ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବାର କଥା ଯେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାଣା ଭଗବାନ ଯେନ୍ ଦୁର୍ଲଭ ତନୁ ହୋଇଛେ ଦୁର୍ଲଭ ତନୁଟା କାଁ କରି ଆମେ ବିମାନ କରୁଛୁ नहीं से दुर्लभ काम करने से दुर्लभ नहीं पारवा सब दुर्लभ नहीं पारवा बोले भगवान जे नाम को प्रेरित कर मनुष्य जीवन देखिए मनुष्य जीवन में सब ठीक समाधान खोजले मिली पारवा और मनुष्य जीवन का कमई करी संतान संतति जन्म करी करी संसार में गुंडले हमार लगे से नहीं पड़े से कहते लगे पठे मनुष्य जीवन परमात्मा लाभ पाए एवं भगवत लाभ पाए इसे लगे जे आम संसार कहूँ नहीं कमु इटा नुहे कमई करी सब काम घर द्वार पुओ झी बिहा बर्पण पढ़ा शुणा जहाँ किसी करी तथापि आम समय दे देवार कथा ताके सोर करवार कथा से जेहेतु पठे नहीं पठे क्या कर केन पलिया के कुकुर की जाके क्या जन्म के दी नहीं दिले ये सुजोग तो पाई क्या ये दयालु पुरुष से देख इटा गोटे पाराग्राफ गला 2 नंबर रे चैतन्य महाप्रभु एवं कीर्तन इटा गोटे टपिक आसे जे जेते बेले कलोर दोष निधेराज निहस्ती एक महान गुण भागवत श्लोक असला कीर्तनात् कृष्ण नामस्य मुक्त संग परम ब्रजे यदि आम कलिजुगर मनुष्य यदि कली रे 3 पाद धर्म रहला पादे धर्म रहला से दृष्टि आमे पापाचार अत्याचार शांति अशांति सत्य असत्य धर्म अधर्म मार्ग रे आमे अवतान करवार द्वारा भगवान श्रीकृष्ण से कलिजुग भक्त रूप से चैतन्य अवतार हबार लगे बाध्य पड़ा ना कलिजुगर मनुष्य माने एमाने रास्तार नहीं जाई पारन बोलिक घोर चिंता आमर लगे से चिंता करवा आमर लगे चिंता कर से न जगन्नाथ मिश्र एवं सचीमाता गर्भरे भगवान श्रीकृष्ण भक्त रूप गौरांग अवतार नवद्वीप से देखले जे लोक माने बेरात्यार जीवे दिन दिन को अत्याचार अनाचार रे जीवे लोकंकर शांति बोलवार जिनिसटा नहीं पाई पारन बोली करी से चिंता करी करी से केशव भारत निजे जाकर मंत्र ग्रहण करी से घर पलि गले एवं कीर्तन आरंभ कर कीर्तन तो नवद्वीप रे शिवास मंदिर रे सेटा पहला कीर्तन है
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏନ୍ତା ରକମର ଆକର୍ଷଣ କଲେ ଯେନ୍ମାନେ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ଯେନ୍ମାନେ ଇଟା ଆନ୍ ଟିକେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇକରି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସହଯୋଗ କଲେ। ଏଇଟା ଚୈତନ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ করতে করতে যাଉছেন কীর্তন মাধ্যমରେ যে বিনা মূল্যরে তাল খোল ধরি করি বিনা মূল্যরে সে ঘরে ঘরে পুরে পুরে সে মহামন্ত্রটাকে বাঁটি মহামন্ত্র গোটে এন্তা জিনিস যে সে গোলেক ধামর সেটা গুপ্ত ধন কিংবা অমূল্য সম্পদ ସେ ଜିନିଷଟାକ ଯଦି ବି ସତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସିର୍ଜନା ଦିନରୁ ଦାମଟାକ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ ତଥାପି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଅବତାର ନେବାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଇ ସଙ୍ଗମାନେ ପାଇପାରିଛୁ ନେଲେ ନାଇଁ ଜିନିଷଟା ମହାମନ୍ତ୍ର କାଣା ଦେବି ନାଇଁ ଜିନିଷଟା ସେ ଗୁପ୍ତ ଆକାରରେ ରହିଯାଇଥିଲା ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ଚୈତନ୍ୟ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ବିତରଣ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେ 6 ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ବୃନ୍ଦାବନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବୁଲିଲେ 18 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ରହିଗଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଉପାସନା କରବାର ଜିନିଷ ନାଇଁ ଯେମିତି ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ चैतन्य आसबार द्वारा ये राधा कृष्णंकर प्रेम रस जेनता कि अप्राकृत प्रेम मुक्ति जय राधा हरि अव्यक्त लीला को व्यक्त करो बोते এটা হচ্ছে রাধা কৃষ্ণঙ্কর প্রেম অপ্রাকৃত প্রাকৃত আমরটা তাকে অপ্রাকৃত সেটা বর্ণন করি না সেটা যেতেবেলে চৈতন্য ওড়িশারে কীর্তনটা আরম্ভ কলে করতে গলে হেন্তা রকমর ভক্ত মানে যেন মানে কীর্তনিয়ার লাগি ভগবান পঠাইছে সে ভক্ত মানে সহযোগ করলে কীর্তন যেতবে সেমানে পুরীরে করুথান পুরী মন্দির কু দেশ বিদেশরু লোক মানে দর্শন করবার লাগে পুরী দেখলে যে চৈতন্যঙ্কর কীর্তন দেখিকরি আর দম্ভ ধরিকরি সে রহবার লাগে সময় নাই মিললা কীর্তনে সে মাতিগলে কীর্তনে মাতিগলে আর এইখানু যেতবে তাঁর দেশ প্রদেশকু সে মানে যাত্রা কলে সেন কীর্তন অনুষ্ঠান মানে আরম্ভ হয়েগলা। তারপরে আমার পশ্চিম ওড়িশা কু প্রাণবন্ধু বাবা বলিকি গোটে সাধুতে আসিকি ইয়ে কীর্তন প্রচার প্রসার করেছে। ব্রজরাজনগর কিংবা ঝারসুগুড়া সাইডে বৃন্দাবন দাস নামক জন বাবাজি সিয়াড়ে কীর্তন প্রচার প্রসার করেছে। सबु शास्त्र सम्मति होचे जे कलिजुगरे कली प्राणी उद्धार हेबा निमंते एकमात्र अमोघ अस्त्र होचे नाम संकीर्तन राधा कृष्णंकर नाम संकीर्तन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की पेंसिले राधा रानी की विश्व कल्याण हो बोलो आनंद एक बार और एक बार तकी कोई करी नित्यानंद नमस्तुते राधा कृष्ण नमस्तुभ्यं नित्यानंद नमस्तुते गादाधर शिवासादि अद्वैतादि नमो नमः। आज बहुत सौभाग्य मोर पूर्वपुरुष मैंने जिते यज्ञ करसु से अधिवास करा से गोटे पदटे लिखिछन अनेक भाग्यर फले वैष्णव आस्या मिले अनेक भाग्य करते जाकर वैष्णव उपस्थित अछन बोलिकी से पदटे लिखिछन। तेणु आज आम कटापल्ली ग्राम बहुत साधु सन्थ
ବୈଷ୍ଣବ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତ ଛନ୍। ତେଣୁ ଗୌରାଙ୍ଗର ପାଦେ ନିତିଦିନେ ପୂଜେ ଯାର ହାତ, କାହାରି ଚରଣେ আমার কোটি দণ্ডবত্ত। গৌরা গৌরা বলি যে হইয়াছে পাগল, গোরার প্রেমে যার নেত্র ঝরে অশ্রু জল। গালাতে বান্ধি বন্ধন দন্তে তৃণ ধরি, দুটি চরণ ধরু আমি তার প্রণিপাত করি। গোরা গোরার পাদে যে বিকিছে জীবন, প্রণিপাত হয়ে ধরু তার দুটি চরণ। গোরা গোরা বলি যে বিকিছে জীবন, তার চরণ ধরে সেই দিন রাম, দীনকৃষ্ণ রাম। মুই সে রাম নুহে, আমার বড়ি অঞ্চলর জଣେ লেখক। তেণু ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ତଳରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ଶୁଣବାର୍କେ ମିଳିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ କହିବାର୍କେ ଲାଗୁଛି। ଯାର ଆମେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରବାର୍ ଲାଗି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ଜଣେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍। ଆଉ ସେ ଆସିକରି କହିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଦିନ ହେଉଛି ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ଲାଗି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କର୍ମ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନିତାୟ ଗୌର। ଆଉ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନିତାୟ ଗୌର। ଆମର ପ୍ରବକ୍ତା ଯାହା ଶ୍ରୀମାନ ଦକ୍ଷିଣାସନ ମୋର ଗୁରୁଆନ, ସୁଶୀଲ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପିତା ତୁଲ୍ୟ, ଆମର ଭରତ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ଯାହା କିଛି କହିଛନ୍ ତିନି ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ ଆମର ସଭାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଯହତ କିଛି କହିବାର ନେନ। ଧନ ମୋର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପତି ମୋର ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରାଣ ମୋର ଯୁଗଳ କିଶୋର। অদ্বৈত আচার্য বলো গাদাধর মোর কুল, নরহরি বিলসই মোর। বৈষ্ণবের পদ ধুলি তাহাই কর স্নান কেলি, তর্পণম বৈষ্ণবের নাম। বিচার করিয়া মনে কহি মোর আস্পাদনে, ভগবত পুরাণ ধ্যান। বৈষ্ণবের পদ ধুলি তাহে মোর স্নান কেলি, তর্পণম বৈষ্ণবের আস। বৃন্দাবন চৌতারা তাহে মোর মন ঘেরা, ওহে দিন নরোত্তম দাস। তেণু অনেক কিছু কহবার নেন। বর্তমান পদে কহবার গেলা উদণ্ড প্রেম কীর্তন যেতবেলে কপা গো জন্ম বেশি খিরখিরে গিরি জন্ম হইতে কপাটা, আর পছে তাকে রং বিরং করি বিচিত্র করি তাকে কপড়া বনা যাচ্ছে। সেমতি যেতবেলে চৈতন্য জন্ম হলে সেতবেলে উদণ্ড প্রেম কীর্তন চালি থাকে নবদ্বীপরে। তো সে উদণ্ড প্রেম কীর্তন যেতবেলে লা পুরা সফা হয়ে লা, আমি তাকে রং বিরং করি অনেক করছু। কিন্তু মহাজন জন গতস্য পন্থা, যুধিষ্ঠির মহারাজাকে প্রশ্ন পড়িলে ধর্মপক কাচ বার্তা কি আশ্চর্যম কা পন্থা কশ্চ মদতে, অনেক প্রশ্ন। সেথি ভিতরে গোটে প্রশ্ন লা পন্থা রাস্তা কাহাকে কুহযায়। যুধিষ্ঠির মহারাজ উত্তর দিয়েছিলেন যে মহাজন জন গতস্য পন্থা। মহাজন বলে এই দোকান মালକୁ নেই, আমার পূর্বপুরুষ যেন রাস্তায় যাইছেন তাহাকে মহাজন কুহযায়। সে আজ্ঞা মানে যে রাস্তায় যাইছন আমি সেনকি যাবার লাগি যদি চাহমা, আমার উদণ্ড প্রেম কীর্তন যা করেছিলেন সেই হিসাবে আমি উদণ্ড প্রেম কীর্তনকে পৌঁছাই পারমা। আর সে রাস্তায় আমি যদি যাবার লাগি চাহমা, রাধাকৃষ্ণଙ୍କର ভক্তি ভাব আজ্ঞা যা কହୁଥିଲେ রাধাকৃষ্ণଙ୍କର ভক্তি ভাবরে যে শ্যাম শ্রীমৎ যশোদা সুতপদ কমলে, যে শ্যাম শ্রীমৎ যশোদা সুতপদ কমলে নাস্তি ভক্তি নরাণাম। যে শ্যাম মহাবীর কন্যা প্রিয়গুণ কথনে নানু রক্তার সজ্ঞা, যে শ্যাম কৃষ্ণ নামনি সাদর নবকন্যে ধিকতান 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 পদ্ধতি কীর্তনেশ মৃদঙ্গ। যে শ্যাম শ্রীমৎ যশোদা, ଯେଉଁ ଲୋକ ଶ୍ରୀମତୀ ଯଶୋଦାଙ୍କର ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ମନୋନିବେଶ ନ କରେ ବା ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାର୍କେ ଯେ ଖରାପ ଭାବସି, ଯେ ଶ୍ୟାମ ମହାବୀର କନ୍ୟା ଗୋପାଳଣୀ ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାର ଲାଗି ଯାହାର କାନ ଖରାପ ଲାଗ୍ସି, ଯେ ଶ୍ୟାମ କୃଷ୍ଣ ନାମନି ସାଦର ନବ କନ୍যେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗୁଣଗାନ ଯେ କଥା ଯେ ଶୁଣିବାର ଲାଗି ଯଦି ଖରାପ ଲାଗ୍ସି, আমার কীর্তনীয় মৃদঙ্গ কৌছে ধিকতান ধিকতান বদত কীর্তনিশ্চ মৃদঙ্গ। আমার কীর্তনর মৃদঙ্গ কৌছে ধিকতান, সে মনুষ্য জন্ম হবার বৃথা। তেণুকরি এই সন্ত সমাজ সমস্তে ভগবানଙ୍କର উদণ্ড প্রেম কীর্তନରେ ଟିକେ ଦିନ ନେମା ବୋଲିକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାହେଉଛି।
আর বর্তমান আমি কীর্তন আরম্ভ করমা আর অনেক তো বক্তা মানে অছন যদি কিଏ কহবা লাগি চাହୁଛନ୍ ବେଲେ ବି ଅଛନ୍ আর কেউ ছাড়লে তাহলে কীর্তন আরম্ভ করম বলে প্রেମାନন্দিত আয়গুরু নাম ଆଜ୍ଞା ତ ସଂକ୍ଷେପରେ ବହୁତ କିଛି କହିଦେଲେ ଏଇଟା ତ ପ୍ରବଚନ ଆସର ନୁହେଁ ଯଦି ହେନ୍ତା ହେଇତା ବେଲେ ତ ସକାଳ ପାଇ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆମର ଜାଗାରେ ଏଇନା ବେଶୀ କହିବାର ନାଇଁ ମାର୍ଗ ତ ଅନେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କି ମାର୍ଗ ଜୀବ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଗୀତା ଭାଗବତରେ তিনটা মার্গ কথা কইছেন ভগবান কইছেন উদ্ধবকে তিনটা মুখ্য মার্গ ভক্তি কর্ম জ্ঞান আপনার সমস্ত জানিছেন আপনার সামনে এই অধম জন কাଣା উপস্থাপন করো তিনটা মার্গ ভক্তি জ্ঞান কর্ম ভিতর আমি আপনি নেইছু ভক্তিকে তো ভক্তির সংজ্ঞা তো বহুত প্রকার আছে ভক্তি কে বুঝাবার শক্তি কাহার আছে ভক্তি को বুঝাবার শক্তি ଆମର ନାହିଁ ଯାହା ବି ପାରୁଛୁ ଆମେ ଏଇଟା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକେ ଧରିଛୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଛୁ 9 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନ ଅଛି ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ସ୍ମରଣଂ শ্রবণম কীর্তনম স্মরণম কারণ বিষ্ণুপাদ সেবনম অর্চনম বন্দনম দাস্যম সক্ষমাত্ম নিবেদনম নবদা ভক্তি 9 প্রকার ভক্তির প্রথমরে কহিলে শ্রবণ তারপরে কহিলে কীর্তন তারপরে কহিলে স্মরণ কিছু তো উদ্দেশ্য নিশ্চয় থাকা প্রথমে কীর্তন কাহলে না কহিলে কইতে পারতি কীর্তনম শ্রবণম স্মরণম কই পারতি তো প্রথমে কহিলে শ্রবণ নিশ্চিত ভাবে কিছু উদ্দেশ্য আছে কাଣା শ্রবণ এই সাংসারিক কথা যেন দ্বিপরে খাই সাইলা পরে 1 বজি গলে উস্তার তো হেলা তারপরে কাଣା করছু টিকে ঢলগি গিরি এন্দা পিঢ়া মানে ଅଛି ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ପିଢ଼ା ମାନଙ୍କୁ ବାହାରି ଗିରି ଚାଲସି କଥାବାର୍ତ୍ତା हे कथा श्रवण नहीं कहीसन के श्रवण बेला नुहे केन कथा जेन कथा हरे बाहरिब भव व्यथा हेटा भव व्यथा बढ़ावा तो से कथा श्रवण करवार कथा जेनटा कि भव व्यथा करण करवा सेटा से प्रकृति कथा तो प्रथमे श्रवण हरि कथा श्रवण करने पड़ो तापर कीर्तन तापर स्मरण ताहले तीनटा दरकार कि हाँ तीनटा दरकार तीनटा नहले मुक्ति कदापि नहीं 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 तोंडरे कीर्तन चली श्रवण चली एवं ता संग सबुठ गुरुत्वपूर्ण है चित्त इे तो हरे कृष्ण हरे राम चली पूरा भक्त कि इे लोह भी बाहरी जाऊ पारे आखि बंद थी पारे किंतु इटा इने कण चली किए जानी किए देखु कहीं ना हाड़ा नहीं दिखा इने इने रखबार से हरि इने रखबार से नाम इटा जब तक संभव नहीं है मुक्ति ना ताहले बर्णना कण कीर्तन करवाटा बेकार नुहे कौन सी कर्म विफल नुहे प्रत्येक कर्मर फल अच्छे जहाँ भी करूँ मनीष काम ना करके गोटे क्षण में रही ना पाए कर्म से करवा जन्म मृत्यु पर्यंत से कर्म करवा ही करवा कर्म कला मैंने तार फल जोड़ी से फल पाइबा ही पाइबा जेनता कर्म के हेन्ता फल तो ये तो गला कर्म तो तार साइड हमको चिंतन करवा पड़वा तो जितनी संभव भगवत चिंतन करवा के भी पड़वा आउ तार साइड श्रवण तीनटा दरकार भक्ति के बुझवार कथा वर्तमान एटा तो नहीं कहबार कथा किंतु गोटे प्रकार सम्मिलन भी तो आम गायक बायक मान जन सम्मिलन अर्थ नहीं बर्तमान प्राय गाँ गाँ के सम्मिलन क्या सम्मिलन नहीं अश्लील कीर्तन विरोध में स्वर उत्तोलन यहाँ करूँ बोलूँ बोले असत के जानवर लगे पहले सत के जानवा पड़ा कारण सत तापर असत बुझवार लगे बाकी ना तो हेन्ता शील कीर्तन ताहले काଣା आम तो अश्लील कीर्तन विरोध में स्वर उत्तोलन करूँ शील कीर्तन काଣା शील बोले काଣା तार पूर्व कीर्तन बोले काଣା कीर्तन काଣା कीर्तन उद्देश्य काଣା
কীর্তন লাগি কিছু নিয়ম বিধিবিধান আছে क्या प्रत्येक पर्वर तो विधिविधान अच्छे कीर्तन लगी विधिविधान अच्छे निश्चय थी तो से विधिविधान काण है कीर्तन उद्देश्य काण है कीर्तन फल काण ये सबू नहीं जान बार्ता कीर्तन जदि करूथमा उद्धार थिला बढ़िया नहीं लगवा फल अच्छे किसी काण काण फल अच्छे ब्रह्मलोक स्वर्गलोक देखिए ब्रह्मलोक तक पहुंची किंतु बैक टू पैविलियन फिर पुनरावर्ती करके फिर रास्ता पड़ा तो ये सब दिख के ध्यान दबार लगी पुराण शास्त्र कोर्स लगी थो यथा संभव ये लगी थी आउ नहीं कौन बेसे लंबा बोल भक्त वत्सल भगवान की जत्र नाथ जगन्नाथ महेन्द्रोऽपि चलाचल जत्र नदी महोदधि उदधि ज महोदधि स्वर्ग द्वार श्मशान प्रभु भक्त एव च तत्पादं मूलं पश्यामि जगन्नाथाय ते नमः। हे जगन्नाथ महाप्रभु बलभद्र सुभद्रा आज जो आपणकर आशीर्वाद ये आम साधु वृंद उपस्थित अच्छा अनेक दूर दूरांतर आसी यही जगार आज उपवेशन करथिबा हेतु यही जगहटी पवित्र परि जना पड़ुछि स्वर्गद्वार परि जना पड़ुछि हेले समस्त साधु मानकु मोर प्रथम नमस्कार आउ आमर समस्त साधु वर्तमान जे माने अछंती समस्त साधु समस्त को एका थरक नमस्कार समय तो अति कम हेले आमे कीर्तन उपरे जते बेला आमे आलोचना करूछु देखिबा को गले कीर्तनटा होछि बहुत बड़ जिनिस ए कीर्तन ए साधु संघ हेले जाइए आम से कीर्तन उपर आम प्रवेश करिपरिबा जेपरि आमर बाबू वर्तमान कहते जे श्रवण कीर्तन दास्य एटा गुड़ाक 9टा भक्ति जो अच्छी से 9टा भक्ति आस्ते 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 आसीज किंतु से कीर्तनटा हूँ कृष्ण नाम बिना कौन प्रकार राधा कृष्ण न हेले चैतन्यकर नाम न हेले आम भवसागर मुक्ति पाइबाटा असंभव तेणु एटा हूँ कली जुग कीर्तन द्वारा आम मुक्ति पाई आउ सत्य त्रेता द्वापर ये जगार अनेकटा अच्छी समय जीवता को अलंकार कले तो सत्य जुगर कौन करा जाउतला से विषय लेकर आलोचना कले अनेक समय कटिज तथापि आमर अच्छी कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति जो मां सरेति नित्यम सह जलम भित्वा यथा पद्मं नरकाव धराम्यहम् कृष्ण 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 बोली मो नाम नित्य रे श्रवण करे जे ताकू उद्धरे मुखरे जल भेद करी यथा पद्म बाहारई से परि नरकू ताकू उद्धार करई से कृष्ण नाम एते बड़ जिनिसटे 24टा अवतार अच्छी आम माने अनेक लोक 10टा अवतार बोली कहती पुराण में 10टा अवतार को आम वर्तमान मानि आसुचु किंतु आउ 14टा अवतार अच्छी मत्स्य कूर्म बराह इत्यादि जहाँ अच्छी ये सब भितर 24टा अवतार अच्छी से 24टा अवतार भितर सबुठ श्रेष्ठ हेले कृष्ण से कृष्ण राधा बिना कृष्ण मध्य तांकर पावर नहीं राधा एवं कृष्ण एक अंग हेले तांकु आमे जदि लेखुचंती आमर अनेक कवि गुड़ाक लेखुचंती कृष्ण नाम जहाँ अच्छी कृष्ण नाम पाप क्षय जेते करि न पारे पापी पाप तेते
ଯେତେ ଅବତାର ଅଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବତାର ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ। ଷୋଳ କଳା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳା ଯେତେ ଅଛି ସେଟା ଖଣ୍ଡିଆଟା, ହେଲେ ଷୋଳ କଳା ତାଙ୍କ ପାଖରେ 16 ଗୁଣ ଅଛି। ଅନେକ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ପାୱାର ଥିବା ହେତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କର ପାୱାର। ଜବୈ ବ୍ରହ୍ମା ସବୈ ବିଷ୍ଣୁ ଜ ବିଷ୍ଣୁ ସବିତାମହ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ତ୍ରୟମିଦେବା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲିକିରି ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି, ଉପନିଷଦ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି, ଆମର ଭଗବତ ଗୀତା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହିଁ କୃଷ୍ଣ। ହେଲେ ଆମେ ଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯେତେ ଅଛ, ଆମେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯେତେ ଅଛେ, କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ରଟନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା। କେବଳ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବିନୁ ଲୋଭିନ ପାରେ ମୋର ତନୁ। କାହାଠୁ ପାଇବା ଆମେ? ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଯାଇକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଆମେ ଆଶ୍ରା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାଟା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଏ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଚରଣାମ୍ବୁଜରେ ଯଦି ଆମେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇକିରି এই কীর্তন মাধ্যমে এই জায়গায় কলে কৃষ্ণ নামরে পাপ ক্ষয় যেতে করি ন পারে পাপি পাপ তেতে। কৃষ্ণ নামকে যদি থরে নামরে মুখরে উচ্চারণ কলে যাহা পাপ করিছ খণ্ডন হয়ে। এটা সম্ভব হইপারে? কবি লিখিছেন। হেলে কৃষ্ণ নামরে পাপ ক্ষয় যেতে করি ন পারে পাপি পাপ তেতে। ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କର୍ମା, ଆଉ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ନାମକେ ଥରେ କାଜେ 5 ଥର 7 ଥର 10 ଥର ବି ଆମେ କହିଦେଲା ଆମର ଯେତେ ପାପ ଅଛି ଯଦି ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବା ବେଲେ ଆମେ ପାପ କାହିଁକି ନାଇଁ କର୍ମା? ହଉ କାହିଁ ଡର ଅଛି? ପାପ କରବାର୍ ଲାଗି ତ ଆଇମା। ଯେତେ ପାପ କଲେ ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ଥରେ କହିଦେଲେ ଯଦି ଯେତେ ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ପାପ କଲେ ହେତିକି କୃଷ୍ଣ ନାମକେ ଯେତେ ପାୱାର ଅଛି ଆମର ସେ ପାପଟି ହେତିକି ପାୱାର ନାହିଁ। ହେନ୍ତା ନୁହେଁ। ଆମେ କୃଷ୍ଣ ନାମକେ ଅହରାତ୍ର ଦିନ ରାତ ରଗଡ଼ୁ ଗାଉ, ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ବିନା ମହେଶାନ, ଭକ୍ତି ବିନା ମହେଶାନ ନାରାୟଣମ ମୋକ୍ଷତେ ତସ୍ୟ। ସେଟା ହିଁ ସେ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ନାଇଁ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ବୋଲୁଥିବେ ଓଏ ରେ ଓଏ ରେ ଓଏ ରେ ଓଏ ରେ ଏଠି ଆମେ ତର୍ମା ନାଇଁ କରିପାରୁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନଟା କରି ଆସୁଛୁ, ଭକ୍ତି ରଖିକରି ସେଇଟାକୁ ସ୍ମରଣ କରିକରି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ଉନ୍ମାଦ ହେଇକି ଯଦି ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନଟା କରୁଛୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ହେମା। ଆର୍ କହିବାର ସମୟ ନାଇଁ, ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇ ହେବା ବହୁତ ସମୟ ତକ। କିନ୍ତୁ ଏଟାକି ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ ଶିକ୍ଷିତ गायक माने विद्वान अछन और समस्ते गाने वाला बजाने वाला नाचने वाला सब अच्छे, किंतु उन्माद भगवान का नाम को यदि कृष्ण नाम राधा नाम चैतन्य नाम यदि उच्चारण करा जाए मुखरे ताहले आम निश्चित भाव में मुक्ति हो बोली पुराण प्रमाण करे। आपण माने मध्य एटा को जानी छंती। तेणुक अति समय अतिबाहित करिवार मोर समय नहीं, आउ कहिबार मध्य समय नहीं। तेणुक आपण मानकर सम्मुखरे मु एतिकी कही रहूँ। नमस्कार।